Unsay angay natong buhaton ug kita na broken hearted? Ikaw ba usa sa nasakitan diha sa imong karelasyon karon? O ikaw ba nga gipasagdaan lang sa imong ginikanan? Or ikaw ba tong gipakyas o gipaasa lang sa uban? Or ikaw ba ang gibitray sa imong mga barkada ug imong mga amigo ug amiga? Karon natay hisgutan duha ka buok kabutang nga mao ni makapalingkawas nimo. Ang una, believe God that He loves you. So mao na atong mabasa sa John 3:16. Perminti nato ni siyang mabasahan, madunggan ug ato gining perminting maagian ug mapaminawan. Mao nang ug imong sabton mao gini maghatag nimo kay luwasan sa imong kinabuhi. For God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So grabe kay na dihang dapita, no? Ug nasakitan ka atong panahona, daghag ni betrayal sa imuha, huna-hunaa nga gihigugma ka sa Ginoo. Daghag ni pakyas nimo, daghag nagpasakit nimo, pero huna-hunaa nga higugma ka sa Ginoo. Iyang kaugalingon nga anak, iyang usa ka anak, iyang gihatag natong tanan para og kinsa ang mutuo ug mudawat ni Kristo maoy makabaton og kaluwasan. Kaning naitabo nato diri sa kalibutan nga mga kapakyasan, buhat man gud ni sa dautan. Si Satan man gud, he want us to destroy, to thief and to kill. Mo na nga kaya yun si Satan mangita gyud na siya pamaagi nga gubon imong pamilya, nga kining naay hilabtan sa imuhang karelasyon karon, naay buhaton si Satan nga imong karelasyon karon nga maguba gyud mo, and even sa imong mga barkada. Si Satan dali kay na siya makapanghilabot samot na ug kita wala tay relasyon sa Ginoo. Pero kanang gugma sa Ginoo mo nay maghatag og relasyon niya kanimo nga mag-desire ka how to love God. Mo na siya nga, for God so loved the world. Mo na nga imo nang una-una gihigugma kaniya. Ug iyang kaugaling nga anak iyang gihatag ug sakit kay tung naganto sa krus si Jesus. So, ang sunod, come to Jesus. Walay laing padulngan sa atong kinabuhi. Bisan pag kinsang mga katawhan, kinsa pang presidentiha diya, kinsa pa ng mga tawo nga dagko diya, mga dato, dili na makatabang nimo. But come to Jesus. Atong mabasa diri sa Mateo 11 verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Grabe. Diha pa lang dapita, masabtan na to nga ug si Jesus ang atong duulan. Tanan mga kasakit o kapakyasan diri sa ato ang panghuna-huna ug sa atong kasing-kasing. Mawagtang gina. You will overcome all the struggles kay si Jesus mo'y maghatag og pahulay nimo. Si Jesus mo'y maghatag og kadaugan nimo. Si Jesus mo'y maghatag og kaluwasan nimo. Walay lain, mo'y maghatag og kalampusan nimo. Mo'y maghatag og kinabuhi nimo. Mo nang ikaw ug makadungog ka nga si Jesus sargud ang dapat duulan. Kay mo nay mag-ayo sa tanang hitabo ug na hibang kalagan nato diri sa kalibutan nga puro kapakyasan. Mo na nga ang masulti nako ninyo, come to Jesus. Pag-desire mo nga muduol ni Jesus. Wala gyud Ginoo diri sa kalibutan nga angay duulan, kundi si Jesus. Si Jesus will teach you how to love our Father in heaven. God the Father will teach you how to love Him. Mo na nga si Jesus ang usa ka dalan para mahimo tang matarong pod ug para mahimo tang mahigugmaon sa mga katawhan. Mo nang if nanatay Jesus atong kinabuhi, mahimo tang mapaubsanon, mahimo tang matarong, mahimo tang
matinud-anon. Mahimutang matinud-anon sa atong pagabuhaton. Kay ngano man, ug makasala ka, kabalo ka nga guilty ka nga nakasala ka, ug muuna din kag pangayog pasahilo sa iya. Daghang kay mga situations nga ako nakapasakit ko sa mga tawo. Sorry kay sa mga tawo nga akong mga nabuhatag sala sa una. Maybe I may not say sorry to them, but this video, please, I'm so sorry na nga kung pasaylo ninyong tanan ug kinsa man tong akong napasakitan sa una. Ako mga kaparentihan or ako ang mga kaila. I'm so sorry kay taas kay kog pride sa una. Even makasasala ra gyud ko, dili ko perfect. Niduol ko ni Jesus, gituduan ko niya sa gugma niya, pero makasasala lang gyud ko. Mao nang tungod ra gyud ni Jesus gyud, grasya ra gyud sa Ginoo nga nahimo kong mapasahiluon sa akong kinabuhi. So everyone, ang una, believe that God loves you. Ikaduha, come to Jesus. Ug tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi, tanang circumstansya nga nahitabo sa imong kinabuhi, kaya gyud nang maagian ug mahimo jud kang madaugon sa tanan nga imong buhaton diri sa kalibutan. So let me pray for you everyone. Yes, Father God, Lord Jesus Christ, Lord, thank you for everything, for this day, O God, that you will give them rest, O God. Lord, tanan nga naay kasakit, naay mga problema, naay sakit nga gipamati, Lord, tagay sila kaayuhan, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray, O God, deliverance. Lord, I pray deliverance, healing. Even I pray, O God, sa tanan nga nangayo o kapasayloan sa mga sala, diha kanimo Ginoo mo na silang gipasaylo. And Lord God, sa tanan nga kaanakan nimo, Lord God, nga naa diha naminaw na mati nimo, imo gyud silang andam dawaton, O God, ug imo gyud silang pasayloon sa ilang mga sala nga nabuhat, O God. Lord, thank you, O God. I declare and I decree sa tanang naminaw karon ang ilang pamilya, Ginoo, mahimong madaugon, naay kalinaw sa ilang pamilya, naay abundansya, panalangin para sa tanan, Ginoo, ug protektahan nimo sila sa tanan pagabuhaton. Lord God, Lord Jesus Christ, they are all sealed and covered by your most precious blood. All glory you alone in the mighty name of Jesus. Amen and amen. All glory to Jesus.